الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, इसका कारी हूँ कि ये तेरी ज़ुबान लगता है। और सूए अफलाक पर जब नज़र उठती है ये चाँद तेरी एड़ी का निशान लगता है। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी को खुशामदीद कहता हूँ और एक अर्ज़ करता हूँ। आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर फुल अटेंशन ऑन माई तिलावत बिकॉज़ वजह यह है कि कुरान मजीद की तिलावत करना ये सुन्नत है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत को सुनना ये वाजिब है। आप बाकी सारे प्रोग्राम में अगर गुफ्त शरीद में मसरूफ़ रहें, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत गौर से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.